আমার চাকমা রিপোর্টার চ্যানেল বন্ধ হলে লাইক আর সাবস্ক্রাইব করে দিও আর লেটেস্ট আপডেট পেপাতে বেল আইকন হামাক কাইছে দিও जो फात्र सुरु मुई तेजंग चकमा हमा बियर सुंदर मुई आरकुला वेलकम जानang चकमा डेवलपमेंट फाउंडेशन ऑफ इंडिया CDFI 11 फेब्रुआरी 2022 एकान कमप्लेन फाइल गच्छे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिशनत कमप्लेन फाइल करा नाहारन अलदे एडिशनल डेपुटी कमिशनर मेयो चांगलांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेशत 10 तारीख फेब्रुआरी एकान फल्स प्रोसिक्यूशन और हारासमेंट गच्छे सांगमा ह्यूमन राइट्स डिफेंडर एशियनते CDFI नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिशनर कमप्लेन फाइल गच्छे तो सियनर केसनर लेटेस्ट डेवलपमेंट आगे एशियन हमाते मुई आज लई मिच्छी डेवलपमेंट आनलदे एतहेल्ली 3 तारीख डिसेम्बर 2022 एक केसनर रिलेटेड जे एनक्वायरी आगे सियन हेल्ले सिदु धर्मपुरत ऑन द स्पॉट एनक्वायरी आबो तो एनक्वायरी एंड डेप्टी कमिशनर लइदे करिबो एक कमप्लेन आनर एक साधारण हिस्टरी होई दिम ते आमा बियरसन एक दले बुजिबाक गेले बजर नवेम्बर माजत एकान लैंड डिस्प्यूट केस होइए धर्मपुर और नेबरिंग निउटन आदामा दलदे से नन चाकमा थान ते धर्मपुरत दहाजे सांगमा आगन थारालय डियान आदामर हयको मानजे मध्य एकान डिस्प्यूट होइए जगाते धर्मपुर हयको मानजे जे निउटन आदामतुन जे एकान सिदु सरा आगे सियतुन सिल बोल्डार माने तुलिबाते जादन हिनै सांगमा ने थारारे जेबाते नदन स्टॉप गच्छन हिते सिनि तारा कमार्शियल पारपजे माने सिनि नेजान से हरली सिल सियतुन सरा नतुन एसेन तारारे आनिबार नदिने ता निउटनर एकजन लिडारे एडिसी मेयो कमप्लेन देगय धर्मपुरर हयको मानजे एगेंस्टे ता सियानर एडिसी मेयो कॉग्निजेंस लई आरो एक्शन शुरू गच्छे ता 13 तारीख जनवरी 2022 एडिसी मेयो सानी सिंहे यूनिलेटरल और आर्बिट्रेरी एकान ऑर्डर पास गच्छे जियत नाय धर्मपुर और निउटन से बाउंड्री आनथे र गच्छे ता सेभरानि 8 फेब्रुआरी 2022 एडिसी सिक्योरिटी फोर्स जेने धर्मपुरत कनक्रीट पिलार बाउंड्री पिलार गारे दिबारसिए धर्मपुर और निउटन आदामानी डिमार्केट गरिबाते जेन नाय सांगमाव ने प्रोटेस्ट गच्छन हिते थारा निजर जागा जार 9 तारीख फेब्रुआरी 2022 DC चांगलांगे धर्मपुर एरिया सेक्शन 144 CRPC इम्पोज गच्छी 10 तारीख फेब्रुआरी 2022 निउटन गांव बुराबो निउटन आदामर गांव बुराबो एडिसी रे कमप्लेन फाइल गच्छे गय कमप्लेन नाथय एग्जैक्ट सांगमा जेने से कनक्रीट पिलार उगरे दन्नय एसे एंटा कमप्लेन दालले गय सेफराननि एडिसी मेयो सानी सिंहे सब सांगमा ह्यूमन राइट्स डिफेंडर जे थारा निज जागानि बाजेबाते थारा ये गतन सेक्शन 188 CRPC अंदर प्रोसीडिंग इनिशिएट गच्छे एडिसी सानी सिंहे ता एशियन अफराननि चकमा डेवलपमेंट फाउंडेशन ऑफ इंडिया कमप्लेन फाइल गच्छे जे सजन ह्यूमन राइट्स डिफेंडर और प्रोटेक्ट गरिबाते ता सिउना नागानि मुई होय दिबारसेम कांतिमणि चकमा शांतिमोहन चकमा शुक्र चकमा सुनील चकमा समरजीवन चकमा और हिमंत चकमा चकमा रिपोर्टार तुम जो सदैव धर्मपुर केसनत जो प्रिवियासलि इको एकान रिपोर्ट देखिए सियत तुम तारा हमारा स्टेटमेंट दुन स्टेटमेंट तारा हुयन तारा हन से पिलार उगरे नदन नय तारा इनोसेंट सिंगरी उरी तारा स्टेटमेंट हुयन चकमा रिपोर्टार इवेन एकजन सिदु प्रेजेंट नयल जे के घटना नियो हुदुब विजयनगर तार हामते सिदुए लगय था उरिया एडिसी से कमप्लेन ये गान एक्शन इनिशिएट गच्छी तसे फरनि चकमा डेवलपमेंट फाउंडेशन ऑफ इंडिया तुन कमप्लेन फाना फरे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन से कमप्लेन रजिस्टर गच्छी रजिस्टर करना फरनि डेप्यूटी कमिशनर चांगलांगरा नोटिस इश्यू गच्छी एक्शन टेकन रिपोर्ट माकिया थातुन किन्तु डेप्यूटी कमिशनर चांगलांगे हन रिपोर्ट नफादाय
তা সিএ NHRC ডিফল্লা রিমাইন্ডার ইস্যু করছে যাতে ডিসি চাংলাঙে রিপোর্টারে সাবমিট করে ফা কিন্তু তা যে নফা দেয় সে ভরেনি NHRC তারে কন্ডিশনাল সামান ইস্যু করছে ডিসি চাংলাঙরে এদা ঠাই রিপোর্ট কমিশনত প্রেজেন্ট অগি দিল্লীত নলেন ঠাই রিপোর্টান সাবমিট করে দিও তা এইসে কোয়ারশিপ প্রসেস সান ইনিশিয়েট করি নে ডিসি চাংলাঙে সানি সিংয়ে কমিশনার একার সিডি লেখকে জিয়তে হয়ে দা মুই ইকুনো ডিসি চাংলাঙ ইয়ং তা কমপ্লেনার দম এগেনস্টে আগে হিতে যাকে এগটনা ইনসিডেন্ট নানি ওইয়ে সেকেন্ড মুই মেয়র এডিসি এলো সেম অবদলি দজরা এক ডিসি তুন রিপোর্ট টানি মাঙিলে গমাবা সিং রেওরে তা কমিশনারে সিডি লেগিনে কান জানিয়ে সে হরানি কমিশনার চিফ সেক্রেটারি অরুণাচল প্রদেশরে নোটিস ইস্যু করছি অ্যাকশন টেকেন রিপোর্টান হাতুন মাক্কি সে ফরা অরুণাচল গভর্নমেন্টর যে হোম ডিপার্টমেন্ট আগে তারা একটা অর্ডার পাস করি নেই ডেপুটি কমিশনার লোহিত ডিস্ট্রিক্ট তারা এনকোয়ারি করিবাতে যে কেসান ইনভেস্টিগেশন করিবাতে তা সে হরানি ডেপুটি কমিশনার এনকোয়ারি করিবাতে মিটিং আন ফিক্স করছে হিয়ারিং আন সেন 21 নভেম্বর 2022 ফিক্স করছে জিয়ত CDFI ফাউন্ডার সুয়াস চাকমারে অথে ডাকি প্রেজেন্ট হওয়াতে থাও বিজত আর বাকি ওনারা যে সব হিউম্যান রাইটস ডিফেন্ডার আগন তারারে ডাকি তা সে হরানি সুয়াস চাকমা CDFI আর ফাউন্ডার এথে 17 নভেম্বর 2022 ডিসি লইদর একান সিডি লেগিনে থে হয়ে দা প্লেস অফ অ্যাকশন প্লেস অফ অকারেন্সান ধর্মপুর আর নিউটন আদামত ইয়ে আর যে কমপ্লেনেন্ট আর অ্যাকিউজ জিগুন আগন তারা সিডু থান থুই সিডু জেনে ধর্মপুরত জেনে এনকোয়ারি আন গল লয় হিতে মর সিডু পার্সোনালি এজেন্ট জরুরি নয় হিতে থুই যাকে রিপোর্টান সিনি এনকোয়ারি করিও রিপোর্টান কমিশনার ফাদেবে সেকে কমিশনে মে দিব তা এই সেরান মই কমেন্ট দিম ঠিক আগে নে করি তা সিংরি তা সিডিয়া নট লেখে ডিসি লই ধরে তা সিয়ানা ফরানি ডিসি লই দিয়ে মিটিং আন ফিক্স করছে একান নোটিস ইস্যু করছে যে সব হিউম্যান রাইটস ডিফেন্ডার্স আগন আর তারা করে যে কমপ্লেন দেন নয় নিউটন আদামতুন আর বাকি যে এই কেসানোর রিলেটেড মানুষ আগন অফিসিয়ালস আগন তারা সিডি লেখিয়ে নোটিস ইস্যু করছে তারা 3 তারিখ ডিসেম্বরত ধর্মপুরত প্রেজেন্ট ডাক হিয়ারিংত ইতে থাসিয়ত অন দি স্পট এনকোয়ারি করা এজার গরি সিংরি নোটিসানত লেখি তা তুমি বেকুনে হওয়ার অরুণাচলত সাংমা হাজনে হদক দুগত আগন হন সরকারি অফিসিয়ালে আমার সাংমা হাজং হদা নশুনন তা সেই কনটেক্সত যে কোনো এনকোয়ারি অফিসার বো নিজে ধর্মপুরত জেফার ইয়ান্ন বিরেড একান সাংমা হাজংতে গম একান জিনিস যে নলে সাংমা মানে অভিযোগ জেফে ডাক তারারে মনে হলে দাগি ডাক মনে হলে অভিযোগ থানার দাগি ডাক মনে হলে অভিযোগ দাগি ডাক সিয়ন সাউন যেগুলো কেজত সাত তাই কোনো কিন্তু CDFI কমপ্লেন আন ফাইল করে না ফরেননি ইয়ান একান গম অরুণাচলের সাংমা হাজং জারতে একান গম একান ডেভেলপমেন্ট ইকুনো অফিসারও নে সাংমা নামত এই ফাদন ইয়ান একান বাগি জাতনতেও একান মেসেজ যাব সাংমাউন হনয় কোনো থলে ফুরি নথেবাগার তারাইও মানুষ তারাইও ইকুয়েল তারাইও তারা আওয়াজ তারা বয়স রেজ করি ফারন এশিয়ান CDFI সুয়াজদা যে কমপ্লেন ফাইল করছে সে নতুন ইয়ান আমি একান গম ডেভেলপমেন্ট সাংমা হাজংতে অরুণাচলত সিয়ান আমি বাই ফারি তা 3 তারিখে যে এনকোয়ারি হব সিয়ান ফরেননি কমিশনার এফা দেবাক রিপোর্টান তা সে ফরেননি এই কেসনের যদি ডেভেলপমেন্ট তার সামনে আর যে ডেভেলপমেন্ট এবং সিনি আমি আমার বিয়ার সুন্দর চাকমারি বতারত এনে জানি ভঙ্গি এই দূর হয় নাই এই রিপোর্টটা নিয়ত সাইড করিম তার ব্যাকুণরে জু আর ফাতির শুরু